Diyan kayo ha, sabi kayo sa guild kapag ano, hindi kayo nasali. Ilan tayo sa guild? Paki-check nga, paki-check. Mag-ano na ako ha. 47 Record. notice, 47. 47, 47. Okay, copy, copy. May isa pa. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasokan nyo ng L, pasokan nyo ng L. Wait lang ha. Wait lang kayo ha. Saan yung party ko? Wait. Eh, wala pa mapasok. Wait lang. Chill lang kayo. Chill nyo lang mga itlog nyo. Wait, 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 wait. Yun, Joy, sumali ng guild. Epes din yun, kunin nyo. Oh, salin nyo na, salin nyo na. MH nga, MH, 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 MH. Wala pa akong pinamob ha. Wala pa akong pinamob. Wait lang, wait, 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 wait. Laban ba tayo? Wait. Wait, may mga tumatakbo na sa baba. Relax lang. Chill, chill, chill. 3, 2, 1. Baba, baba, baba. Linis, 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 linis. To. Palaser, 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 palaser. Walang tao dyan. To, bulin nyo to. Umikot. Ayun o, bangga nyo na, bangga na. One up na, one up na, one up na, one up na, one up na. Nice! Subos, 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 subos. Ay, gogi. Oh, patay ako. Reso, 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 reso. Resuan, 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 resuan. Reso, 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 reso. Macro ko lang. 8, 7, 6. Wasak sa atin ha. Sasagasaan natin lahat yan ha. Sige, dito lang, dito Ala, lang. Pasok kayo, El. Baba bakit tayo, El. hindi naka, Yung bakit panda, hindi naka, tirahin nyo! Yung panda, tirahin nyo! Boss Puta, wala Trece, hindi tumitira sa naka-OT panda. to. Hindi naka-OT to. Yun lang. Yung ano na lang, yung ay na lang, yung ay mag-OT. Nasa Mino yung OT. Ah, GGG. Ah, sige, sige, sige. Macro, macro, macro. Balik na L1. Ay, wag, 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 wag. Pasok kayo, L, yung mga namatay. Dito lang ha, macro, macro, macro. Pasok kayo, pasok kayo, pasok kayo. Ito, to, SG, 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 SG. Puta, nakatunga nga ako. Nandun na pala sila. Sapa, sapa, sapa. Sorry, sorry. Akin, akin, akin. Gel pasaling ako, nurse gel. Game na tayo ha. Isa tayo, isa tayo, isa tayo. Tapa kayo, R, R. Pasok na R, pasok na R, pasok na R, pasok na R. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Pasok, 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 pasok. R, 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 guys. R, R, R. May pumasok na mid. Ba't may pumasok na mid? R, R. Ah, kitang-kita ko kayo dito. May nag-L naman. Ano nangyari sa inyo? Ay, Mitch nga. Pinapasok mo ng L, pre. Pinapasok ng L? Tara, Oo. baba, 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 crashing. Ito, laser, 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 laser. Laser! Laser crashing, MP. Basag to. Makataligod, oh. Oh. Okay, basagin nyo, basagin nyo. Yung BCI, yung BCI, yan. Nabuli nyo yung BCI. Yung BCI, yan. Nice one, nice one. O, dito lang. Huwag, akit, 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 akit. Tirahin nyo to. O, wait lang ha. Pupush tayo ha. 3, 2, 1, push. R1, 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 R1. R1, R1, R1. Push na yan, push na yan, push na yan. Clashing dito, clashing, 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 clashing. Nice one. Nice one. Okay, banat pa, banat pa, banat pa. Tira pa, tira pa, tira pa. Pasok R lang, pasok R, pasok R. Marami dito, marami. Sige, linisin nyo, linisin nyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito, dito, dito. Tira, 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 tira kayo. Tumira kayo sa likod, sa likod, sa likod, sa likod. Pang, pang, pang. Okay, tira pa, tira pa, tira pa. Ito, ang dami sa loob mo. Sa box, sa box, sa box, sa box. Menu. Okay, banat pa, banat pa. Marami pa dito sa loob. Wala nang papasok ha. Marami pa ba dyan? Sige, tira lang kayo, tira lang kayo. Out nyo, out nyo, out nyo, out nyo. Walang papasok ha. Tapak tayo mid, 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 mid. Tapak lang mid ha, tapak lang. In 3, 2, 1, pasok mid. Hintayin namin kayo yung mga namatay. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. 6, 5. Pasok mid, pasok mid. Hintayin namin kayo dito. Di tayo pupwesto dyan, di tayo pupwesto dyan. Nasaan na yung mga Wait lang ha. Image na, image na. Image, image. Cut nyo, cut nyo, cut nyo. Image, baba na, baba, baba. Cut nyo na, cut nyo na, cut nyo na. Walang image. Ito. Ito. Puta, tinatagusan lang kayo ng S69, no? Ito, S69, no? Laser, 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 laser. Ito, yung ano, general.
Laser lahat, laser lahat, laser lahat. L2, 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 L2. L2, bangga yan, basagin nyo, wasakin nyo yan. Tayo na, busin nyo yan. Tingnan mo ha. Pa-R2, 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 pa-R2. Tumatakbo sila. Akit tayo ha, akit tayo dyan ha. R2, R2, R2. Ito. Banat! Puta, iniwan ako, R2 nga eh. Saan kayo? Ba't nasa L2 kayo? Naririnig nyo ba ako? Narinig ba ako? Hindi. Lagi, hindi ata ako rin yun. Low. Rinig ba ako? Rinig. Bakit walang nag-R2 doon? Tapak L. Papunta kayo ng L1. R2 command ko, nandun yung ASG. Babanggain sana natin. 3, 2, 1, pasok L. Punta kayo L. Ayun no, kapal oh. Sino kayo nauna dyan? Putang kapal niyan ah. Ang angas nyo ah. Okay, dito lang macro. Pakapal muna, pakapal. Babanggain ulit natin yan. MH na. Pa L2 tayo ah. L2 ah. Tara, L2. Move. Ang kapal natin. Babasag sa atin yan. L2. Pakapal. 3, 2, L, baba. Ayun yung macro ko. Pa-R2. O, re-MH R2. Re-MH lang. Yan. Salpok na. Puta. Gi, banat na. Yung mga sumunod sa akin, nakarami yun. Lupit. Gi, banat pa. Yan, salpok nyo. Missing pa. MP pa. Tapak nga kayo, R. Tapak. Tapak lang muna, wait lang ha. Tapak. In 3, 2, 1, pasok. Linis tayo doon ha. 8, 7, 6, 5, 4. Ako pala dropper. Puta. Sorry. 1. Oh, go, move. R2. Push. Sunod na. Pang. Tapa. Linisin nyo lahat. Tingnan nyo ha. Tapa. Wasak. Gagi, tirahin nyo yung macho. Tirahin nyo. Reso. Macro. Tingin macro. 7, 6. Dito lang ha. Macro ko lang. Oy, wait lang. Full buffs din ako. BL. Pa-BL. BA. Teka lang ha. 3. Ay, wag. Go. Ayun na. Uy, gagi ba't nagkatrasan pa? Ilo pa kayo. Sink yan. Ay, inabot kayo, di ba? Anong kapal natin, no? Okay, push na R1. Ba't kasi matras pa kayo, tapos babalik din kagad kayo? Bumuelo pa, sink yung kalaban natin. Push R1. Pasok R mga namatay. Oh, dahil na niya. Kapal na nga natin. Umiiyak pa rin kayo. Dito. Macro. Lagi matras nagpatira. Ayun na, tapa lang ha. Mish nga. Wag. R2. R2 lang. Low. Laser. Wag. L2. Ipitin natin SG. L2. Pakapal sa L2. Ayun na. Bangga kasi. Puta kasi ayaw niyo bumangga eh. Oh, wasak di ba? Bibito. Ayan, sige, wasakan nyo. Ubusin nyo. O, di ba kaya natin yan? May mga tumatagos ha. Nagmamakro lang ha. May mga tumatagos nakamakro lang. Okay, linisin nyo na. Ubusin nyo na yan. Yung mga namatay, ano na kayo. Walang papasok ha. Dito sa macro ko, tira kayo sa L. Sa macro ko, tira kayo sa L ha. Tira sa L. Okay, banatan nyo. Ubusin nyo yung SC dyan. Okay, tirahin nyo. Repeat lang. Tirahin nyo. Okay, tira lang. Ayaw pumasok ha. Hindi tayo papasok ng L ha. Tirahin nyo lang yan ha para pumasok. Mapilitan pumasok. Tira lang kayo dyan. Tumira lang kayo. Lilikuran natin yan. Tumira lang kayo. O, yan. O, macro. Tapak mid. Pasok mid. 8. 7. Baba na kayo, sync. Yan, baba na kayo. Yan, 5. 4. 3. 2. Ubus kayo dyan, yung mga nasa baba. O, yun na. Tapan lang. Abanti na. Ito yung sync ko. O, dito lang. Walang ano ha. Question nyo lang. Walang bababa. Babalik yan, guys. Pasok yung mga namatay ha. Wait lang. 3,
2, 1. Basag sa baba ng L1. 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 Nice one. Okay, tira pa. Tira pa. Ito pa, oh. Nice one. Tapa. Don't me. Oh, dito lang. Dito peso. Oy, huwag kayo makyat. Dito. Makro ko, tignan nyo. Doon yung iba sa kabila. Diyan kayo, ha. Dito kami. Para pag may bumaba. Ay, wala. Walang bababa. Dito yung iba. Dito. Ayun na, bababa yan. O, di ba? Atras sila, oh. Tara. Wag. Ba't kasi nakit nyo? To, tira. Nice one. Tira. Okay, banat. Filteran nyo. Ba't? Mag-trust na naman sila, oh. Pipilter na lang kayo. Ba't mga tinatrasan nyo? Oh, sige. Banatan nyo. Akitin nyo ng L1. Akitin nyo ng L1. Tingnan nyo, linis sa atin, no? May mga sumusunod lang talaga. Kaya ganyan, yung maganda yung banat, eh. Pasok L, mga namatay. Pasok L. Pasukan nyo ng L. Pasok L. Pa-pull buffs nga po. 7, 6. Akyat, L2. Tingnan nyo, try natin banggain yan, ha. Tara, L2. L2 tayo. L2, dali, papasok na sila. L2. Tingnan nyo, ha, kung gaano kalupit ng walang atras, ha. Try nyo lang, isang beses lang. Walang atras, isang salpok lang. 7, 6, 5, 4, 3, go! Wala nang atrasan. Sige, sagasan nyo. Ayun, nakatagos na yung iba, oh. Sige, banatan nyo. Sige, ubusan, tingnan natin kung kaya. Oh, yun na, takusan na lang yan. Sige, yun na, MP, sa likod nyo, MP. Sa likod MP, ha. Oh, wala nang papasok dyan, ha. Tapak tayo mid. Mid. Pasukan nyo na ng mid. Pasok mid. 8, 7. Kapal natin, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang, ha. Wait. Laser tayo, ha. MH. Laser. Ito, baba lang ng L1. Linis. Linis sa baba ng L1. Linis sa baba ng L1. Oh, balik. Oy, wala pa akong. Sabi ko, L1 lang, eh. Ito pa. Tapal lang, guys. Tapal lang. Tirahin nyo. Laser, guys. Laser. Pa L2. R2. Sorry. R2. Clashing dito. R2. Paruan tayo, ha. R1, go. Push R1. Wala. Puta na. Yeah, MP. Tulog, guys. Hindi pa kagad kayo tumira. Ubus, oh. Reson. Ayun pa, SG. Tapal SG. Tapal lang yan. Tapal lang, guys. Kaya pa to. May buhay pa ba? Okay, tira trings. Okay, banat pa. Puta, patay na. Tapak lang mid. Tapak lang muna. Wag muna. Wait lang. Clashing ko sa loob. In 3, 2, 1. Pasok na mid. Pasokan nyo na. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa left side tumira. Tira sa left side. Nice! Okay, tira pa. Linisin nyo. Oh, SD naman. SD. Kung di kaya, labas nyo. Pag di kaya. Tatapak tayo ng L. Tapak L. Tapak lang muna. Kapal mo. Wag. R tayo. R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayun na, ha. O, dun muna takusa muna. Tutok sa takusa. Push. MH. Go. Push Parto takusa. SG, parto. R2, guys. R2. Tira sa takusa. Nice one. Busin nyo. Okay. R2. Push nyo po. R2. Nandiyan na SG, ha. Reso. Resuan. R2 lang. R2 tapal. R2 tayo lahat. R2 lahat ng buhay. Dali. Nandiyan na SG. Oy, gagi yung M3. Hindi nyo pinapansin, no? Ang cute nyo naman talaga. Ayan, no? Oh, macro. Pasok R mga namatay. Pasok R. Balik nga lang R1. Ay, wag. Wait ba tayo? Wait lang, ha? Push tayo sa MP, ha? 3, 2, 1. Push MP. Push MP, guys. Nice one. Tira pa.
Tira pa, nice. Nice, ubusin nyo, ubusin nyo. Ubusin nyo. Cancel to, cancel to, cancel to. Banat, banat pa. Marami pa dito, oh. Sa macro ko, sa macro ko, sa macro. Sa macro ko, sa macro ko. Tumingin kayo sa macro ko. Patakusa, takusa pa. Linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo. Basag, basag tayo, basag tayo. Andiyan na ano, ha, takusa, ha. Wala mo nang papasok, wala nang papasok. Tapak nga ulit, R, 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 R. Tapak lang, R, tapak R, tapak R, tapak R, tapak R. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5. Pasok R! 4, 3, 2, 1. Pwede na kayo tumira dyan. Pwede na kayo tumira. Pwede na kayo tumira, guys. Pwede na tumira. Nice. Cancel muna kayo. Okay, tira pa. Putang ina mo, katira sa akin. Okay, linis pa, linis pa. Kaya, kaya, basag. Diyan sa likod yung MP, ha. O, lahat ng mga namatay, wala mo nang papasok. L tayo. Tapak L, tapak L, tapak L. Sige, pasukan nyo na. Walang tao yan. 8, 7, 6. Pasok L, pasok L. Hintayin namin kayo. Pasok L, drinks. L, 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 L. Wait lang, ha. Walang ano, ha. Walang bababa, ha. Sige nga, image nyo nga, image nyo nga, image nyo nga. Pa L2 tayo, L2, L2, L2. Dali, dali, image, image, image. L2, L2 na. L2, image, image, image. Wala, wala, wala. CD. Gege, bitaw lang. Bitaw lang. Ang CD pareho. L2 lang, ha. L2 lang, L2 lang. Wala pang crashing. Wait lang. L2 nga lang, eh. 3, 2, 1, R2, 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 R2. Pag pinapush ko to, ha. Push tayo, ha. Rekta to. Relight speed. Pupush tayo ng R1, ha. 3, 2, Clashing nga, clashing, clashing, clashing. push, 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 push na guys. Push na guys. Push na. Nakataligod, nakataligod, nakataligod. Tumuto kayo. Nice one. Banat, 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 banat. Tira, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa. Linisin nyo, linisin nyo. Atin na yan lahat yan. Yung SG pa, SG. Tutok sa SG, tutok sa SG. Resu, resu. Kaya pa. SG, SG, tutok na sa baba. Ayun na, umakit na, umakit na. Umakit na, umakit na, umakit na SG. Umakit na SG, ha. 5, 4. Dito sa box. Sa box, sa box. Ay, dito nga, dito. Dito. Macro, macro, macro. Tira, tira, tira kayo. Tira kayo. Tumira kayo, tumira kayo, tumira kayo. Nice one. Tira lang. Tira lang, tira lang, tira lang, tira lang. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa. Okay, usakan nyo, usakan nyo. Wala nang papasok, ha. Wala nang papasok. Okay, nasan yung MP? Hindi ko nakita MP. Tapak mid. Tapak mid. In 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Puta, kami na nga nahuli. Ayun yung pang... Kung mag-drop na ako. Nalilig kami. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laser, laser, laser. Go, 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 laser. Sunod na. Walang mag-R2. Ay, walang mag-R1. Walang mag-R1. Walang mag-R1 kasi. R2, 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 R2. Mas maganda ano dito, buelo eh. Yan, nag-recover SG din ha. Salpukan yun ha. 3, 2, 1. Go na. Push na, push na, push na, push na. Sig mo na. Nice one. Ayan pa oh. Go, go, go. Banat na, banat na, banat na, banat na, banat na, banat na. Banat na guys. Banat na. Nice. Isa pa, isa pa. Tirahin nyo ba? Tirahin nyo, tirahin nyo, tirahin nyo. Marami yun. Uguhit yun oh. Sarap. Ayun, nasagasaan pa rin tayo kahit sila yung nakatayo lang. Sila kasi bangga kagad eh. Daming titira sa atin talaga yung damage. Tapak mid. Tapak lang muna. Papalipat ako ah. Wait lang. Tapak. 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, image, go, baba, R1. Linis R1. Ayun na, rekta na yan. Nakatalikod. Pang. Nakatalikod, oh. Oh. Okay, tira pa. Okay, linis. Ayun, oh. Oh, ubos sa atin. Pareso. Ayun pa, MP. Tira lang sa MP. Akit tayo ha. Yung hangnim nasa likod nyo. Kukombo yan. Ayun na MP. Ayun na MP oh. Basag to. Pang. Sakay sa amin. Akitin nyo dito. Akitin nyo dito. Akitin nyo. Sa R1. Akit R1. Basag kayo sa takusa. Tapak R. Pasukan nyo nga R. Walang tao. Pasukan nyo. Takusa lang yan. Sa atin yan. Pasok R. Puta, basag kayo sa takusa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito yung M4 oh. Sa likod nyo. Ito. Oh.
Eh, ikaw na, Mau. Okay, banat pa, banat pa. Yan yung don't me. Yung M4, yung M4. M pa, sing. Akit na, R2. Akit R2, akit R2. Uy, tayo na, sarap nung kanina punta yon. Macro. R2. Dali, magka-flash. Parto SG, Parto SG, galing laser. Macro. Tapa lang. Sunod ka sa akin, R3. Dali. Dito pakitignan nga dyan, ha. R3. Mag-weave tayo dyan, ha. Ito na. Ito. Sa high plat. Tira. Pang. Ito pa. Pang. Akin lahat yan. Wait. 3, 2, 1. Go. Push. Emish na. Laser. Go. Push laser. Nice! Ubos to. Okay, reso. Nasa unan na naman kami, oh. Mga nasa unan talaga, nakarami, oh. Nice one, guys. Nice one. Eh, pa, SD pa. Sabihin ko kung saan manggagaling. Okay, banat pa. Yung mga namatay, revive na. Sige, ubusin nyo lang dyan. Tapos punta kayo ng mid. Ayun pa, sing ko. Ayun pa, sing. Pumasok sa inyo. Patay, nakomboan. Tapak mid. Tapak lang, ha. In 3, 2, 1, pasok na. Pasok mid. Hintayin namin kayo dito. Ang bilis maubos ng box ko. Pasok mid. Teka lang, may nasa labas pa. Pasok mid. KJ, ayun na, akit, ha. 3, bilis, 2, 1. Go, MH. Tara. Clashing. Go. Sagasaan nyo. Sa R1 marami. Guys. Marami sa R1. Ina nyo, ha. Tira pa. Filter lang. Takusa, R1 baba. Oh, ano, linis. Sarap. Okay, banatan nyo. Tira pa. Basag na? Sige, tira pa. Sige, linisin nyo lang. Makakarami tayo dyan. Linis lang. Okay na? O, tapak mid. Pasok mid. 6, 5. Pasokan nyo na mid. Nag-R. MH nga. Bitaw na. Kaya ba? MH, bitaw. Baba, MH na. Linisin nyo. Dito, pail tayo. Pumasok sa ano, ha. Pail. Ito. Pail. Andyan sa, galing L yung ano, ha. Ay, galing R yung SD, ha. Yung SD galing R. Yung bullet, tirain nyo. Pang. Sige, tira pa. Sa gitna pa. Pang. Okay, banat pa. Putang, sa kami. Okay lang, linis natin yung MP. Oh, wait. Walang papasok. Nag-L ulit. Tapak nga tayo mid ulit. Mid lang, ha. Walang bababa, ha. Tapak lang. In 3, 2, 1, pasok. Hintayin namin kayo dito yung mga namatay. 8, 7, 6, 5. Abante na kayo. Abante. Abante lang konti. Abante na, guys. Konti. Magka-clashing yun dito. Abante. Ay, gago na image. Dito lang. Wait lang. Wait. Laser nga, laser. Bilis, laser na. Laser, dali, laser. Laser lang, ha. Dito lang, macro ko lang. Sundan nyo to. Ayan, o. 1 up. Ito pa, akyat. Macro, R2. Push tayo dyan, ha. In 3, 2, 1, push na. 4, 3. Banat! Puta, banatan nyo. Puta, miss ako, gago. Ayan pa, takusa pa. Rekta nyo yan. Rekta nyo. Panalo ba? May SG pa dyan paparating, ha. Panalo? Ganun salita. Pasok R. Ay, gagi. Wala na pala. Ubus na. Huwag na pumasok. Tapak L. Huwag na pumasok. Ubus. Tapak L. In 3, 2, 1, pasok L. 35 minutes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ito, 8, 7, 6, 5. Ito, ha. 4, 3, 2, 1. Pwede na yun. Tirahin nyo. Nice one. Linis pa. Cancel muna kayo. Yung namatay pa doon? Pasok L, dalihan nyo. Pasok L. Ang daming namatay. Dali. Nasaan na kayo? L. Pasok L. Magpapa-image na ako, ha. 3,
2, 1, go, 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 move. Ay, wag. Tapa lang tayo dito. Tapa lang. Tapa lang, guys. Tapa lang. Tapa lang. Tapa lang. Tapa lang. Tapa lang, ha. Tapa lang. 3, 2, 1, baba na, guys. Nasa baba na ako, ayun, oh. Nagmamakro, oh. Okay, tirahan nyo lahat. Bababa ng L1, ha. Bababa ng L1, ha. Takusa, akyat ulit. L1. Akyat L1. Akyat. Takusa naman. Takusa, guys. Takusa, guys. Okay, push nyo pa. Ito pa, si BCI, oh. Si BCI, tumitira, oh. Ayan pa, MP. MP. Tirahan nyo. Sarap. Okay, basagin nyo. Wala nang papasok, ha. Wala nang papasok. May mga tumatakbo. Wag nang pumasok. Wag na magtangkang pumasok. Tao kayo. Tapak mid. Pasokan nyo na mid. Mid, ha. Mid ang pasok, ha. Mid, hindi tayo magagaling ng L1 aakyat, ha. Filter yan. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tara, move. Ay, wait lang. MH. L1 lang, baba lang ng L1. Sig, umakyat na kayo, papatayin namin kayo. Bahala kayo. Sabi ko sa inyo. L2. Ay, dito, macro. Huwag kayo dyan sa L1. Di nga tayo aakyat dyan, eh. Laser. Pa L2. Sabi ko sa inyo, pangit nga yung pwesto doon. Mapipilteran tayo. Ayan, banggay nyo na yan. Patayin nyo na yan. Ay, puta, nakapatay pa. Reso. Likod, Sig. Likod, tapal. Reso, 1. MP pa. MP, tapal lang. Pareso. Tapal lang. Reso nyo. Manggagaling ng L, ha. Meron, ha. Manggagaling, ha. Bababa tayo, ha. MH. Okay, reso nyo. Ayan na. MP, SG. Tapal, dito nga. Dito. Macro ko. Pag pumasok dito, ayun na. Pumasok na. Gagi, bus kayo sa amin. Pang. Okay, banat pa. Okay, linisin nyo. Flashing yan, ha. Hindi naman tayo masyadong naipit, eh. Bumaba yung ano. Sige, linisin nyo. Tapak tayo ng mid ulit. Mid. Pasokan nyo na ng mid. Pasok mid. Ilan yung gagapangin ko na yan. Pasok mid. Nasaan na yung, party ko? Pasok mid. Ano yung MP? MH habang wala pa SD. MH. Tara. Laser ulit. Laser. To. Pang, puta. Laser. Huwag kayo dyan sa L. Ay, puti. Kakapasok lang yan. Laser. MP. Bangga. Sige, banggay nyo na. Bangga. Ubusin nyo. Pang, aking ka. Macro. Tapa lang sa SG. Bababahin, ha. Bababa. Sige, bumaba kayo. Bus kayo sa amin, Mau. Yo. Pwede nakitin. Akyat. Wala akong kasabay, puta. Tapat sa baba. To. Sila sigo. Okay, banat pa. Meron pa mga tira. Ay, puta, mga epis na pala ito. Out nyo. Tapak mid ulit. Pasukan nyo ulit ng mid. Dali. Pasok lang ang mid, ha. Wait lang, ha. Wait lang. Ayan lang. Pasok mid. Palisar tayo dyan, ha. 7, 6, 5. Wala pang pinamove. Wait lang, guys. Go. Laser. Laser lahat, ha. Laser, ha. Laser. Huy. Tayo na, inahabol yung isa. Dito, par 2. Akyat, ha. Go. Akyat na. Nice one. Macro. L1 SG, L1. Dito. Baba. R2. Punta ng R2. R2. Mahipit tayo, eh. Unahin natin yung AMP. Saan pumasok to? Re-MH dito sa R2, ha. Babasagin natin yung AMP, ha. Ayun na. Okay, push na. R1, push R1. Doon na mag-re-MH. R1. Pasok armang namatay. Takusa papasok dito, ha. 7, 8, 7, 6, 5. Dito macro ko. 4, 3, 2, 1. Sige, pwede na kayo tumira dyan. Tirahan nyo na. Aking ka. Ay, puta, nakakapatay pa yung magi. Nasa gilid lang. Okay, tirahan nyo. Listen nyo. Pareso na lang. R1, balik R1. Dali. Nandiyan na SD galing R2. Balik kayo R1. Pareso. Sabi ko sa inyo. Nandiyan na. Ayan, tapal lang. Tapal. Natakusa naman. Hindi natin maubos ka agad. Isa pa.
Tapak L. Lalayo tayo dyan. Lalayo tayo. L, 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 L. L, L. Oh, walang papasok ha. Wait lang ha. Mid, 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 mid. 3, 2, 1, pasok. Mid, 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 guys. Mid, 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 mid. MP lang to. Oy, last 3 box ako. Mabilis maubos ng city natin. 4, 3, 2, 1. R1, R1. Baba lang ha. Walang akit ng R1 ha. Baba lang. 1 up, 1 up, 1 up, 1 up. Pang. Oo, walang akit. Nakapwesto. Huwag nyo akitin. Laser tayo. Laser. Ito, takusa oh. Laser. Cancel yan. Pang. Takusa. Push yung takusa. To. Okay, rekta na to. Rekta. Pang. Akitin nyo na. Wala na yan. L2 lang. L2. Pakapal sa L2. Asan to mga to? R. Lipat ng R. R2. Ayun, cut nyo. Laser, guys. Laser. Ito, cut nyo na yan. Hindi nyo, ubus kayo sa amin. R1 SG ah. Okay, hindi, nandito sa laser. Ban pa. Ubus tayo, puta, sinagasalan tayo. Ba't ganun? Tayo yung may buwelo ah. Isa pa. Tapak R. Pakapal muna. R. Tapak lang R ah. 3, 2, 1, pasok. 3, 7, 6, 5, 4. Bababa tayo ah. 3, 2, MH. Go. Baba. Push na yan. Diskarte na yan ha. Papuntang L. Ayan o, linis na lang. Linis. Sing. Puta, walang asbang. Tapa. Habulin nyo. Pang. Ay, puta, miss. O, balik. Laser. Filter tayo. Hindi. R2, guys. R2. 7, 6, 5. Relight speed. 3, 2, 1. Push na, guys. Push na. Tatalikod yan ha. Ayun o, cut nyo. Puta, nag-miss ako. Ayun na, filter lang, guys. SD pa. Filter SD. Ang layo nyo, guys. Nasa dulo kayong iba. Kaya pala eh. Dapat di kayo ganyan. Naka-filter na nga eh. Oh. Okay, banat lang. Wala nang papasok ha. Banat lang. Tapak medyo mga namatay. Tapak. Hintayin natin sila. Tapak lang ha. Tirahin nyo itong mga nasa labas oh. Pag ayaw pumasok, tirahin nyo nasa R. Ayaw pumasok eh. Oh, gagi. Ayaw nyo pumasok dyan ha. Papasok na tayo ha. In 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Susundan natin yan ha. MH na. MH, bitaw. Tara, baba na. MP lang. Nice. Oh, wait. Balik konti. Nandiyan SG sa R. Galing sa R yung SG. Oh, tapos, patay. Okay, banat pa. Diskarte nyo. Ay, sapa. Mali. Ba't nga pala sinabi ko baba? Dapat tira lang pala. Tapak tayo L. Ipitin natin SG. L. L muna. Sorry. Tapak lang muna. Pag pumasok yung MP. Ayan. 3, 2, 1, pasok. Okay, hintayin namin kayo dito. Chill lang kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang ha. MH. Tirahin nyo yung aura. Bababa tayo ha. Tirahin nyo yung aura. Habulin nyo. Tirahin nyo yung aura. Oh, gagi. Diyan ka pupwesto ha. Balik kayo dito. Balik. Puta, balik nga eh. Puta, sige ba nga. Laser na. Nandito na eh. Laser. Push nyo yung laser. Dito. Rekta. Ito. Pang. Macro lang. Macro. Dito nyo i-abante. R2. Puta, meron sa likod. Bumanat. R2! Yan, yun yan. R2 na. Nandito na SG. R2. Wait lang ha. Wait. R2 lang. Pakapal nga R2. Biglayin natin to. R2, pakapal. Wait. Pumasok na kay MP. Ang tagal nyo pumasok. Ayun na ha. Oy, gagi. Wait nga lang eh. Puta, mabahanti na sila. Wala na. Nagpakita na. Sige, push nyo na. Nandiyan na kayo eh. Push na. Flashing yan. Push na, guys. Push. Keep, tulak pa. Ayun na yung sig natin, oh. MP na sa mid ah. Ipagka-clash ko pa nga lang eh. L. Hintayin nyo mag-ano.
Maghintayin niyo yung command ko. Nauna kayo, nag-aatrasan naman kayo. Tapak L, 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 L. 3, 2, 1, pasok L. Hintayin niyo yung command, guys. Hintayin niyo yung command. Ay na, may mga sarili silang tao dito. Oh. Preso nyo nga yan, yung Virgo. Ay, ito, sorry, dropper pala ako. Game macro. MH na, MH. Go, 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 baba. Pag may MH siya, baba na. Discarding nyo na, baba. Linis na yan, linis na. Sa L. L. Wag lang bababa, walang bababa. Dito lang. Chani lang. Wait ha. Aakyat tayo ha. 3, 2, 1, go. Akyat na. Tagos, guys. Tagusan nyo na. Nice one. Tagos. Cancel ka muna. Akyat na. Ang tagal nyo umakyat. Wala nang kasabay. Mau, akyat. Puta, walang umakyat. Tapos po, iba. Ubus na ba? Nalikuran ng takusa. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang muna, wala pang pinapasok. Lipat R. Lipat. In 3, 2, 1, pasok. Ay puta, di pa nag-move. 8, 7, 6. MH nga. 5. Ay, ipit yan, no? 4, 3, 2. Go na. Pumasa na kayo dun. Ubus na to. Wala nang skill to, mga to. Ina nyo, ha? Okay, ban pa. Bulin nyo. Oh, wag na. Arto lang. Hindi na kayo abot dyan. Likod MP, ha? Likod na MP, ha? Wait. MP naman. Banat. Nice. Tira pa. Oh, macro ko lang. Tingin sa macro ko. Yung Aira. Ito sa macro ko, yung Aira, oh. Puta, walang pumansin. Nagma-macro lang. Oh, my save card. Tira pa. Yan, tama yan. Huwag niyong pansinin yung mga nagma-macro. Para mamatay kayo. Tapa, sing. SD pa. Puta, inabot ako ng IS1. Nagma-macro lang sa inyo, guys. Hindi niyo pinapansin. Kita niyo naman yun, eh. O, tapak. L. Nagma-macro lang sa inyo. Dapat. Sige, L lang nga. L. Ayoko na mag-ano. Pasok. Minamakroan lang kayo. Hindi niyo makikita. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L2, MH. Walang may iwan ha. Bilisan nyo kasi lilikuran tayo ng takos. Ay, hindi. Nag-clashing doon. Tara. Linis yan. Sakto, kakapasok ng takos sa mag-recover SD. L, R2. Pumasok lahat sa L. Ayan, MP. Yan ang MP, oh. Sarap, Mau. Nice. Ay, putang ina mo. Papatay pa yung Resu. Pareso nga. Ayan pa SD. Tapal SD. Tapal pa SD. Marami pa tayo ha. Tapal lang. Doremi sila. Doremi sila. Okay, banat pa. Takusan naman. Sing. Sing naman. To. Dito sa macro ko. Gagi. Putang ina mo. Wasak sa sink. Oh, wala nang papasok. Okay lang yun. Nakarami tayo doon. Tapak tayo mid. 21 minutes. Tapak mid. Tapak mid. In 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara. MH na. Pwede na. Tara, baba. Dito ay, baba lang ng L1 ha. Ayun na, clash na. Pang! Puta, naunahan pa rin ako. Dandan ng banat ko doon. Okay, tira pa. Okay, banat lang. Meron pa. Okay, tira pa. Wala na ata. Wala mo nang papasok. Manipis lang to, tutuusin eh. Tapak nga R. Wait lang. R lang nga, R. R. In 3, 2, 1, pasok R. Puta, nagbit ko ng box. 7, 6, 5. Wala mo na mag-move ba? Wala pang clashing. Wala mag-move. Wala pa akong pinamove ba? Dito lang ha. Ito macro ko. Oo. Baba, guys. Baba. Laser lang ha. Ay, ano lang. Baba ng L1. Pwede na akitin. Nakatalikod. Tutok. Pang. Wasak ko.
Okay, linisin nyo hanggang ano, R2. Hanggang L2, hanggang L2, hanggang L2. Hanggang L2 guys, hanggang L2. Okay, push nyo hanggang MP. Linisin nyo, habulin nyo yan, habulin nyo, habulin nyo. Kaya umabol? Oh, okay na, balik na, balik. Pupus tayo ng L1 ah, macro lang, macro. Macro ko, macro. Tingnan nyo yung macro ko. Yung mga namatay. Wait lang nga, dito nga, baba. May FPS ba dito? MH nga, may MH ba? May MH. Tapak mid mga namatay. Tara, pa R2. R pala, tapa kayo R. Pa R2 tayo. Ayun no. Pa R2, may MH ba? May MH. Teka lang ha. R2 muna, R2 muna. Flashing low mid, laser, flashing low mid, laser. Sige lang. Pasok R mga namatay. Punta tayo ng R. R1. Umakyat na yun ng mid. Yung mga namatay ha. Tayo, paparemage na ako ha. 3, 2, 1 MH na. Bababa tayo ha. 3, 2, 1, baba. Ay, gagawin dami pa. Sige, yung iba, baba na. Wasakan na. Yung hangni mo, puta pinapatagos nyo, mag-isa lang. Tang ina mo sig, kanina kapag gago ka. Yung prince. Oh. Okay, isa pa. Basagin na yan. Wala nang papasok ha. Saan ka papasok tong ano? SG. Tapak tayo L. L guys, L. Pakapal muna. Pakapal. 3, 2, 1, pasok L. Ay, puta. Last 5. Puta, ano mga looter na to? 7, 6. Last 4 box ako ha. 3. Lilinis na sa baba ha. MH na. Bitaw. Baba. Linis na. Discarte nyo kung saan kayo pupesto. Ayun. Wasa kayo sa amin, mau. Ayun ba si Topak. Akitin nyo. Akitin nyo na yan. Akitin nyo. Ayun pa, takusa pa. Banat pa. Tira pa guys. Marami pa dito. Marami pa. Wait lang ha. Hoy, ba't nandiyan ka? Okay, banat pa. Marami pa kami. Nice one. Tira lang. Pasok R. Bakbakan. Dali. Tira, pasok R guys. Pasok lang R. Tumira na kayo, pwede na kayo tumira dyan. Inin nyo. Sige, banat pa yung Calix. Ito pa. Ito pa yung Koromi ba to? Cancel ka muna. Okay, ito pa yung ano. Sige, tira pa. Yung inumi. Ito, sa macro ko. Tumira lang kayo dyan. Ang inumi ko sa aming. Okay, tira pa. Ano yung papasok ha? Last na yan. Mga namatay, tapak mid. Tapak lang mid, tapak lang ha. Tapak. Hintayin natin yung iba. Pumapatay pa ata dun. Okay na? 3, 2, 1, pasok mid. Last 3, drop ako ha. 7, wala na akong CT dito. 4, 3, 2, 1, MH. Tara, MH na. Move. Baba lang ng laser ha, MH. Baba na ng baba ng R1. Ay, walang tao. Tara, laser tayo, laser. 1 up. Puta, ina, nag-aantayan pa kayo. R2 guys, R2, nandito MP, R2. Uy, may nakita ako dun. R2, command ko, R2. Tako sa papasok. Dito lang, R2 lang. Wait, nasa na kayo? Puta, Flashing ha, low R1 ha, flashing. Go, push na. Wait sa inyo, mau. Ang tagal nyo. Nalate na tayo sa bakbakan. Nakababa na yung... Ito na lang, takusan na lang. 3, 2, 1, go. Push na. Push na, guys. Push. Wasak sila. Macro. Ayan pa SD. Tapal. Banat pa. SD pa. Tayo na, wasak to sa atin, mau. Yung scene. Sayang. Sapa. Okay lang. Okay, tapak L naman tayo. Wag. Tapak lang muna L. Tapak lang. Tapak lang ha. Tapakan nyo lang. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5. Kay drop. Pipiti ko. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan.
Cancel ko muna. Masyado kang malakas. Ito pa. Dami pa dito, mga takusa, oh. Mga nangiiw. Sa baba. Oh, wag na. Balik Aron. Pusahin ng Aron, ha. Ito pa, ang dami pa. Pinapa-bypass nyo. Na, SG. Tapal sa SG, guys. Tapal lang. Resu. Inakit na kayo. Wala nang papasok, ha. Okay, okay lang. Wala nang papasok, ha. Tapak mid. Tapak lang, ha. In 3, 2, 1, pasok mid. Wala na akong box. Puta, nalutan akong 2 beses. 8, 7, 6. Sa PT ko, wala na. 5, 4, 3, 2. Tangin na, walang CT. 3 box na sa akin doon. GMH, walang CT. Go. Tara po siya. Laser. Linis sa laser. Push pa. Ay, gagi si Enzo to, eh. L2, L2, ha. Tsaka naman kayo mag-R2. Yung hangnim ito sa likod. Macro ko. Ina mo. Walang malakas sa marami, gagi. To. Ay, gagi, nasan kayo? Ito nga, macro. R2 tayo. R2. Boss 13, yung SG nasa ano na, MF. O 1 party lang. SG. SG nasa Okay, MF ako na. sila, Nasa MF, SG. Macro nga, R2. Pasok nga yung mga namatay sa R. May mga namatay ba? Hintayin namin kayo sa ano, balik nga R1. Hindi naman nag-OT, di ba? Hindi pa. Ito. Pero naka-ready na sila doon. Hindi, mo sila. Ayan na, Ayun, OT. yung bakla. Nag-OT na, nag-verify na. Sige lang. Sync, wala nang tirahan sync ka. Macro. Re-image dito. Sa R1, ha. Re-image. 3, 2, 1, tara. R3. Sync, nasa na kayo? Pwesto na kayo sa mid. Pwesto kayo bandang mid. R3 lang, ha. R3 pa kapal. Ge. Yan muna. Go. Push na. Yung mga ano lang, ha. Mga bababa. Sige, linisin nyo. Sync, pakiba natin sa mid. Yung OT nila, pakikill. Sync. MF na kayo, rekta na kayo, MF. Sync. Sige, basagin nyo. Nice one. Sige, basagin nyo. Akitin nyo. Res 1. Walang mag-revive. MF tayo. MF. Puta, walang city. Okay, MP pa. Ito, bumali na nga ako si 6, 5, 4, 3, 2. Macro ka, MH nga, MH. Sunod. Yayin mo nising dyan. Dito, sunod. Ito, takusa, oh. Patalikod mo. FPS ka, boss. Okay, ano nyo na, out nyo na. Tapak, out nyo na dyan, Last, ano na, 12. MPR1, ha. MPR1. Ay, wag. Mid tayo, mid. Asa na kayo? Pasok mid. Hintayin namin kayo dito. Mid. Uy, gagit ako. Verifying 49. Sige. Pasok mid. Basag natin yun. Pasok mid. MH na. Tara. Tara, move. Pael tayo, ha. Daan natin pael. Sig sa ano kaya, sa mid kayo pumesto, ha. Tara, L3. Ay, was dead. Okay na. Sa SGR2. Hindi lang, yan sila. Babakbakan dun. Okay, pupush natin yan. Rekta na to, MF. To. MF One up na. Nakatalikod, oh. Ayaw nyo pang tumira. Linisin nyo, MF. Linisin nyo na. Akit na. Nakatalikod, di nyo pa kayo tinira, oh. Ay, gagi, may mga nag-mid. Sige, linisin nyo. Tingin nyo, basag sa atin, oh. Pag sa MF. Yung mga namatay, gagi, nag-revive din pala ako. Okay, linisin nyo. Akit kami dyan, tapak mid. Yung mga namatay, tapak mid. Wait lang, ha. Tapak mid. Ano yan, minadrapan? Tapak mid. Tito, napulot ko sa nurse. Nice one! Hati tayo dyan, ha. Hindi, joke lang. Pasok mid. Pasok mid. Tayo namin kayo sa mid, ha. Verifying 24. Okay, wait lang. Par tayo, par. Go. R1. Flashing Push L1, na ha. R1. Flashing L1.
R1, 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 R1. Ay. Wag, R1, R1. R1, R1. R2. Nag-OT, di ba? R2. R2. Babasagin Meron, natin meron yun. may nag-OT. Ayun na, kinaklash na ng sync R2, natin. R2, R2. Sige lang. Patayan sa atin. R2. R3, R3 pala. R3, R3. 3, 2, 1. Takusa lang yan eh. Wasak naman Takusa sa lang atin yan, yan. One up. Go. One up na. Oh, di ba? Kailangan talaga may mauuna, no? Res 1, walang magre-revive ha. Res 1. Reso lang. MF lang. MF. Ayan pa, SG. Banggay niya, SG. Wala na palang reso. Wag na reso. Okay, banatan nyo. O, tapak R. R. In 3. Ay, wag. L. Sundan tayo niyan. L. L. 3, 2, 1, pasok. Hintayin namin kayo sa L. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Image na. Tara. L3 lang ha. L3 kumanda. Aura. Patay ka. L3. Flash, manifest tong SG na sa MF pa. Sige lang. Wala Wag nyo pag-revive. Wag muna. 3, 2, 1. Sige, MF na. Manipis. Tara, abulin nyo. Pang. No. Pang. Oh, macro. Wag na. Dito na lang. Good Wait. corner pares, ma'am. MF ulit. Ito nga, sunod nga sa akin, L3. Ito. Takusa banatan nyo. Pang. Takusa. Marami pang takusa dito. Tingnan naman, pills. Oh, macro. Res 1. Ayun pa. Ano na yan, sig na yan ha. Sig natin yan ha. Yung pink. Wait lang. O, ito hindi code. Wag kayong tumira dyan. Oy! Sync natin yan. Tayo, MP, nasa likod natin. Tuloy na. Isa pa, tapak mid. SP nyo na. Iwan nyo na sa sync yan. SP, tapak mid. Tingin macro ha. Tingin macro. Pasok mid. Pasok. Yung takusa nag-left pa. Sige lang. Tara, image na. Wala. Image, bitaw. Wala. Image. Okay, bitaw. Tara. Mid. Direkta yan, laser. Tagta MF yan ha. Ito. Ay, gagi, sync yan. Huwag patayin. Sorry. Low flat muna. Low flat. 3. Low flat lang ha. 2, Takusa 1, L2 go. side ah. Ay, gagi, walang tao. Ayun o. Left side. Ito. Banat. Pang. Okay, tira lang dito. High flat takusa. Sige, yung SG, banatan nyo lang. O, likod pa. High flat pa. Okay, banatan nyo lang. Walang magre-reso ha. ISP nyo na. Flashing na dyan. Tapak L. Ilang minuto na lang ba? 6 minutes. Ito. L. Pasukan nyo na ng L. Pasok L. Nasaan yung size? Pasok L. 7, 6, 5, 4. Image na. Tara, angat. L3. Mag-OT na yan, SG. Kasi yung sync natin. Basag din yung sync natin. Sync, sunod na lang kayo ha. Nag-OT ba? Hindi. Ay, hindi. L3 lang. L3. Oh, walang akyat. Filter tayo. Ayun na, bababayan dito ha. Filter lang ha. Hayaan nyo lang muna sila. Wait. Wag nyo. Ay, napatay kayo dyan pag nakakaliban kayo dyan. Gay. Ayan, bumaba na. Sundutin nyo yung... Tayo ba yung sundutin? Gay. Sundot lang. Ayan. Cancel muna. Patay ako. Sige, ubos sila. Res 1. Ubos sila. Ay, kaya ba? Sige, banat pa. Meron pa sa baba ha. L3 lang ha. L3. Oh, iwan nyo na yan sa sync. Balik kayo ng L. Ay, wag. Andiyan na sync. Tapak R. R tayo. Mid. Mid kami. Yung mga tumatakbo dyan. Pasok mid. Tapos MMR. Pasok mid. 7, 5, 4, 3, 2,
Ah, wait lang. Wala mo na mag-move. Bababa to. Wait. Tara, tara. L. Habulin nyo to. L1. Habulin nyo SG. Habulin nyo. Ay, wala nag-OT ah. Ay, Scouted tayo ni gago. Boss May Sige, Eric 5 pa. ah. Bangga na SG. Bangga. Puta, walang bumangga. Gi! Dali, habang may oras pa. Puta, patay ako. O, ano nyo na kagad ah. Ano na, tapak ka kagad ah. Sing, pakipatay yung OT sa MF. Wala, Abot nasa tayo. L2 Ano din oras sila. yun dito? Nasa L2 din sila. R. Sige, abot tayo dyan. R. Pasok na R. Pasok na R. Ano oras yun? Wala nag-oras. Pasok R. Wala akong oras nun. Sige lang. Image na. Image repeat lang. Tara. Image. Akit na R3. Kiloti ah. Rekta na yan. Kiloti ah, rekta. Sige, bala kayo kung saan kayo pupwesto. Basta OT, rekta. Anong oras to? Kailangan makil yan. Kiloti. One up. SG nasa high plat ah. Kiloti. SG high plat. Puta, nakuha. Sayang. Yeah, okay lang. Sing pakibangga yung yung MP. Kami babasag sa MF, kami OOT. Tapak R. Pasukan niyo ng R. Okay. Pasok R. Yung OT Okay, R lang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung takusa, pwede na, tirahin nyo. Hindi, maaga pa. 3 minutes pa yan. Busin nyo muna yung takusa, pasok kayo R. O, wala nang takusa ang aakyat dun ha. Wala nang aakyat dun ng takusa ha. Tara, R2. Reso nyo na kagad. Reso kagad. Tara, R3. R3 na. Tapat, Dubi. Tara, R3. Sync, saan kayo, sync? Sige, pasok kayo mid-sync. R3. Wag. Last 2 minutes. Wala tayong choice ah. Ay puta sa likod. SP nyo, SP. SP lang. Hindi makaka-OT yan, SP lang. Tapak L. Puta, tayo makakuha. Pitin nyo daw to. L, pasok na L. Last OT tayo ah, Sayang. Mali tayo ng galaw. Okay, banat lang. Ay, banat lang. Full buffs. Bigay. MH na. Go. MF. OT tayo. Rekta na dun ha. Sync, huwag na kayo pumeso dyan ha. Sa MF ha. Kami na dyan. Tapos abangan nyo na lang isang guild sa R. Okay, kami la sa OT. Refuse trade ha. Last OT tayo. OT mo na. May tao sa MF. OT mo. Wala. OT na. Ay, ba't pumunta ka pa dyan? OT. Ay, ikaw yung OT, Mino. Oh, dito, baon nyo dito. Sync. R3 side ah. Ito na SG ah. SG. Sync, pakisundan yung MP yung SG. Yung MP sa mid. Ay, puta, namatay. Reso, hindi naabot. OT mo ulit. OT. Sync, kailangan namin kayo sa MP pa. Gagi. Pwede pa yung 3-4. Gay, cancel skill na lang. Cancel skill lang. Cancel skill lang. Give us Puta, walang tama. Wala, patay. SG. Patay, wasak. Hindi na kumuha. Ay, mali. Dapat din natin binasag. Tapak mid. Hindi na abot yun pag namatay. Pasok mid. Kill tayo. Ay, nako. Sayang, pala hindi natin binangga ASD doon. Tayo maabot. MH. Tara. MF. Ay, gagi, sing to. Alis yan. Oh, tayo na. Natelo ka. Ito po. Takbo ka pa. Emba, go, MF. 28 seconds na lang, ayaw nyo pa pumush. Ato. Ay. Okay lang, MP naman nakakuha eh.
Sa akin. Mali. Mali yun. Okay lang yun. Sa MP nakakuha. Mm. Pabog si Madam Kaso, nakasingit pa. Grabe. GG's. Ciao, Depes. Ay, nako ah.